गोलक वैकुंठपुर प्रभु नारायण जिते अनंत शज्या शोईले नारायण को किए जोगी कर जानी जय एवं विजय से दुईटा महा पुण्यवंत भक्त तो जय विजय जिते जोगी कर रही सनक सनातन देखा भगवान विष्णु को तो सही समय जय विजय मना कले प्रभु यहाँ दे भगवान कर तो सुईबार समय तुमको बाट नहीं छाड़ी दिए तो से ब्राह्मण पुत्र सनक सनातन मान अभिशाप देले जय विजय जेहेतु तुम्हें इटा राक्षस प्रकृति काम करुछ ब्राह्मण को तुम्हें मना करुछ जो तुमको अभिशाप दौ जय विजय मर्त्य मंडल रे तुम्हें राक्षस रूप में जन्म है तो से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ गोलक बिहारी विष्णु परम भक्त द्वारपाल सत्य जुगरे किए किए जन्म हेले जानी आग श्री सत्य जुगरे सुन देई तुमान राक्षस कुल रे से हेले जन्म श्री सत्य जुगरे सुन देई तुमान आह देई तु मन हिरण्य स्वरूप से हेले जन्म हिरण्य कच्छ रूप हेले जन्म अभिशाप्य कारण से जय एवं विजय सत्य जुगरे हिरण्यास एवं हिरण्य कच्छप रूप जन्म है तो कथा थिला हिरण्य कच्छपर केतेटा पुआ तो तांकर नाम मन काय काय ना अन्य अत्याचार दिने ब्रह्मा को घोर तपस्या कला हिरण्य कच्छप जे प्रभु मते एंता बरटे दिया जे मुई दिन बेले ने मरे कि रात बेले ने मरे मुई घरे ने मरे कि बाहरे ने मरे मुई स्वर्गरे ने मरे कि मर्त्यरे ने मरे मुई अस्त्र ने मरे कि मुई शस्त्र ने मरे मुई भगवान हस्त्र ने मरे कि मानव हस्त्र मुई नहीं मरे ब्रह्मादेव तथास्तु करदेले तापरे असुर माने तो बर पाइला परे इंद्र राजा के डरे बसन तो सही समय रे काना हैला हिरण्य कच्छपकर गर्भ चुना करबा पई प्रभु नारायण काना कले हिरण्य कश्यपर तार पत्नी नाम हैला कयाधु आगो कयाधु गर्भ रे दुई शिशु जन्म प्रहलाद आह्लाद तांकरी नाम कयाधु गर्भ रे दुई शिशु जन्म प्रहलाद आह्लाद तांकरी नाम एथुंते जहा हेला सुन सुजन आह सुन सुजन पुराणर कथा एतो कर श्रवण पुराणर कथा एतो कर श्रवण कच्छपंकर पत्नी नाम हेले कयाधु कयाधु पर जन्म हेले बेनिसुत किए प्रहलाद एवं आह्लाद तो आह्लाद हेला बापांकर प्रकृति राक्षस प्रकृति थिले प्रहलाद हेले विष्णु भक्त तांकर बापा जे राक्षस हेले आ तांकर पुआ केनता विष्णु भक्त हेले केनता हेले गो मां जदि गुटे छुआ के जनता चाहबा सेनता बनै पारे जिते बेले कयाधु गर्भवती थिले सेही समय सदा सर्वदा गुटे ऋषिंकर पास के जाई करी सदा सर्वदा से ही पुराण शास्त्र कथा विष्णु भक्त कथा शुणुथिले तेणु करी से गर्भर जिन छुआ थिसी ना से सब पुराण शास्त्र कथा ज्ञान कथा सुनले
बोली कर से अत्यंत धार्मिक बंत पुटे जन्म है जदि माँ जदि खराब चिंता करवा गर्भवती थिला समय निहाती भाव तार पिलाटा खराब हेबा माँ जदि सुबुद्धि सुचिंता करवा तार पुअर ज्ञान मध्य ठीक सेंता ज्ञानमय बंत पुटे जन्म हेबा तेणु करी करी प्रहल्लादंकर माँ सब बेले भगवान विष्णुकर प्रति तांकर मन थिला बोली करी तांकर पुआ प्रहल्लाद विष्णु भक्त ही कर जन्म हेले आउ तांकर दुईटा पुआ प्रहल्लाद एवं आहल्लाद तो प्रहल्लाद जदि विष्णु भक्त बोली कर जानि पाइले हिरण्यकश्यप प्रहल्लाद को मारबा पाई बहुत चेष्टा कले किंतु ताको मारी नहीं पाइले तो प्रहल्लाद कहले एही खंबरे दियो मन एही खंबरे भगवान ई खंबारे भी भगवान अछन बोली प्रहल्लाद हिरण्यकश्यप क्रोध होई गला सब बेले तू खाली विष्णु विष्णु होछु तोर खंबारे काना भगवान अछि बाहर कर जेते बेले गदा प्रहार करूछे किए प्रहल्लादर बापा हिरण्यकश्यप खंबार नृसिंह अवतारे बाहरले विकटाल रूप धरी करी हिरण्यकश्यप को तांकर जंघारे बसाले तो हिरण्यकश्यप का भगवान मते वर देथिले जे मुई स्वर्ग रे निमने कि मर्त्य निमने तो भगवान बोले यहाँ देती स्वर्ग रे नहीं ना कि मर्त्य रे नहीं ना मझा मझी मोर जंघारे ती अछि मुई तो घरे नहीं मरे कि बाहर नहीं मरे यहाँ देती घरे भी नहीं ना कि बाहर नहीं ना मझा मझी बाड़ दुआ चखुट रे ती अछि मुई दिन बेले नहीं मरे कि रात बेले नहीं मरे यहाँ ते दिन भी नहीं हेबार कि रात भी नहीं हेबार अस्त्र रे नहीं मरे कि शस्त्र रे नहीं मरे तो के अस्त्र रे भी नहीं मारे कि शस्त्र रे नहीं मारे मुई होचे नृसिंह अवतार अधा मानव अधा नृसिंह नखरे तोर जीवन के खाई देबी बेले तोर नखे चिरबी हाले तोर खून के भीतर भीतर मैं पी देबी हां तो सेंता बर पाइथिला बोली कर अन्य अत्याचार करुथिला प्रभु विकटाल रूप धारण कले नृसिंह अवतार आ नख कुंड रे बिदारी थिले पुनी थरे से हिरण्यकश्यप वैकुंठ के जाइथिले एही परि जान ए पुराण विधान बुद्धि रे क्षमा कर ए सभाजन जहाँ जानिथिली कहली बुझाई दोष थिले न धरिब हे साधु साई दोष थिले न धरिब हे साधु साई गुरु बिना जे पाठ कौड़ी बिना जे हाट पहला गुरु परिचय टिके देमा तापरे पुनी थरे हमें दंड के आरंभ करबा ये नानी सुनबा तो ए मामू गो सुनु था गुरु तारा हे मामू गो सुनु था गुरु तारा फकीर बोली गुरु मोर चिंता गुरा तकर घर फकीर बोली गुरु मोहर चिंता गुड़ा तकर घर मामू गो सुनु था गुरु तारा ननियो सुनु था गुरु तारा मोर गुरु हेले फकीर नाय गुरुंकर वासस्थान हेला चिनागुरा आर गुरुंकर जिलाटा हेला नुआपरा तो इटा तो गला मोर गुरु ना ए मा याद तमन निजटा मोर ना का सुनबो हाय हाय अरे झल 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 से मोर मस्त जवानी ई महफिल गलानो भीजी श्याम जी मुई खाने मुई चे
जी हो राजा जी 40 टका ने लागो माकुलियर भाजी खाए के जानी बाजा बाजी की ना बाजी रमाकांत नाम मोर चिंतागुड़ा मोर घर नुआपड़ा जिला मोर नुआपड़ा थाना मोर खड़ियाल मोर पड़ा बासस्थान मोर रमाकांत नाम मोर चिंतागुड़ा मोर घर नुआपड़ा जिला मोर नुआपड़ा थाना मोर खड़ियाल मोर पड़ा बासस्थान मोर कहबली कहूच मामू सुनिच नाटा मोर कहबली कहूच पीड़ा सुनिच नाटा मोर ए मामू गो सुनिच बलिया गो मोर ए मामू गो सुनिच बलिया गो Media, DJ. राधिका बोले सुन रसवती आग दक्ष दक्ष कुंडर दंड उत्पत्ति आग दक्ष हेला पुरुष आग अणदंड दे नारी रसवती लो सुनु था तू मन दे रसवती लो सुनु था तू मन दे सती सतींकर बापा हेले दक्ष प्रजापति तो दक्ष प्रजापति दिने यज्ञ कले आ से यज्ञ मां सती को निमंत्रण नहीं करी तो महादेवंकर घोर अपमान कले दक्ष प्रजापति तो सेई दक्ष प्रजापति यज्ञ रे मां सती तांकर देह त्याग करिथिले आ से दक्ष प्रजापतिंकर यज्ञ रु ही दंड उत्पत्ति हेतिला तो दक्ष रहला पुरुष और अणदंड हेला नारी नारी आग राधिका बोइले ननंद सुन कहू अछि मोर आद्य जन्म आग अनादिंक बाम अंगरु जात जे अनादि शून्य मंडले ए मा पारुस रहिले ननिकेली आरंभिरे बटमूले कले केली मोर गेली बटमूले कले केली
ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପବନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ମୋର ମାତା ପିତା କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ ବନି ଆଗ ରାଧିକା ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସୁପକ ମୋହର ପିତା ଅଟଇ ଆଗ ସୁପ୍ରଭା ବୋଲିନ ମାତା ମୋହର ଆଗ ଶୁକ୍ଳ ସେନ ଯାଅଟେ ମୋହର ଯେ ମାତା ମୋର ତପ କଳା ମତେ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଗ ତପେ ତ ସହ ହୋଇନନି ବର ଦେଲେ ବି একলা একা খাউଛୁ আগ তপে তো সহ হই হননি বর দেলে বি চুরুন নীল বারটি দুহি তাহেলা চুরুন নীল বারটি দুহি তাহেলা তো যেতেবেলে সুপ্রভা গর্ভরে 11টা ঝিও জন্ম হই সারিଥିଲେ ଆମ ଘରେ 11 ଭଉଣୀ ଆମେ ए तमोर 11 में ହଁ एक काम करबार थिला तमे क्रिकेट टीम गोटे करी करी ओए द्वापर जुगे क्रिकेट खेलुଥିଲେ ना आईपीएल चुप पर आईपीएल ने भाग ना बरथिला तो जेतेबेले झियो झियो जन्म होचन मोर मां को चिंता ही ए मां तमोर मां बोली नहीं हां जेन मां के भी झियो झियो हेले चिंता हवा है। आमो घरे तो आमो घर के नोनी नोनी चारटा ही गला जे मोर मां चिंता करी करी डांखे एबार सुकी जेथिला जे कन्या दान होचे महापुण्य जे का करबो मोर मां गोटे क्या কথা मोर पिलार सबु ना होचे ना गो कमोचे दमोचे मोर पिलार मोर साथ टेकना गोटे नहीं बोलते बोले वंश रक्षा नहीं होचे बोले जे ई थरो आमो घर के आशा दीदी मने चेक करी ने एले हां फॉर्म के देखला आरो बाबू हेबाना बोल देला के मोर मां के खुश गो हे खाली आशा दीदी आसी करे कहि देले जे तुम खुश हो गेल ए मां खुश हे बाबू हेबाना बोला के बाबू ने हेबाना आरो अगली न बर्थडे मने सानु ना हमें बर्थडे भी मने दिसैल ना बर्थडे मने करे बाबूर ना फेरे मुई इलेक्शन करी कर रखी छे इलेक्शन नहीं से सिलेक्शन ओ इलेक्शन के काहे ना देबे जे हमर घर के बाबू हेले मोर पिलार ना पाकिस्तान देमी पाकिस्तान एटा केनता को बोले कहां जे पाकिस्तान देमी बोले बारंबार भारत और पाकिस्तान युद्ध होचे कि नहीं है गाड़ी ने एना तना जोते सडा और बुआ होचे बोले छाती खोले कर तो 12 नंबर गर्भरे जिते बेले मु जन्म है हाँ हाँ पुणी थरे मु झिया जन्म है ए भगवान तुम्हें 12 नंबर अच्छी हो मुई होचे 12 नंबर ए वो हो हम्म। हे तुम ना कहना तिला हो मोर नाटा जेंता मधुर मुई दिसुछे एंता सुंदर आगो समस्त ठारू मो सान अटई हननी मोर नाम जग कांति अटई आगो समस्त ठारू मुही असुंदर सेठारे मते के नइले बराजे मोर पिता मनरे भाबिले एक मंजू सती हरि मंजू सारे भरी गेलेई लो मोर ननदे हो हेले चल मध्य रे ठेलिले हेले चल मध्य रे ठेलिले भौणी जिते बेले जन्म हेले सुन गो ई बात के सुन कह तो सेतकी बेले मोर भौणी माने समस्त सुंदरी सुंदरी हाय गो हेले 12 नंबर गर्भवती में जिते बेले जन्म हेले हाय समस्त ठारू असुंदरी मुई दिसुती हां तो मोर मां बापा काना भाबले खाना भाबले गो मौके के तोर बहु केंता दिसतिला जानसु केंता गो याद नहीं नहीं छुआ बेले मोर गोड़ टिके अंत टेढ़ा पड़ी थी हां मोर आखी गुटे एंता टेरी लेके बेले एने देखले एंती
এটা ধান টেরি কহেছ হ্যাঁ। লক্ষ্মী মধ্যে টিকে সেন্তা টেরি আঁকি হয় গো তো মোর মা বাপা কাଣା ভাবলে কানা ভাবলে মোর 11টা ঝিও জন্ম হলে সমস্তে সুন্দরী ঝাকাস মাল মনে মাল হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী জন্ম হেলা হয় গো ই ঝিও তো সবকঠানো আছে অসুন্দরী গো ই অসুন্দরী কে কাই কর মোবাইল হ্যাঁ। গুটে বাকসটে বনালে মঞ্জুসাটি সে মঞ্জুসা ভিতরে মতে ভরি দিলে আর সমুদ্র ভিতরে মতে ঠেলে হ্যাঁ হ্যাঁ যে তুমি যে বাহু তুমি বুড়ি করে মরি গল না কে গো যারে ডঙ্গা ভাসি যা নৌকা ধন্যবাদ। মোর ভাসি যা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড কলারে সম্মান রক্ষা করি করি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଳା ସହିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ତ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ହଁ। ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିଥିଲି কেনতা করে বঞ্চি থিলা বলছে ଆଗ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲି ମୁହିଁ ଗୋ 16 ଦିନ ସେଠାରେ ଥିଲି ମୁଁ ରହି কিন্ন গো ଆଗ ଇ ଧର୍ମ ତେଜ ପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଦିନେ ବୃଷ ଭାନୁ ଗଲେ ପଦ୍ମବନର ଯେ ମତେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆହା। ଆଗ ଘରକୁ ତା ନେଲା ହନନି ଚଞ୍ଚଲାକୁ ଦେଲା দেলা ଗେଲେଇଲୋ 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 আহা ଗେଲେଇଲୋ 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 ରେ ଚଞ୍ଚଲାନନ୍ଦ ହୋଇନା ଗେଲେଇଲୋ ରେ ଚଞ୍ଚଲାନନ୍ଦ ହୋଇନା ଗେଲେଇଲୋ হয় গো সুন্দরী তুন টিকে দেব কে গো তোমার তুনটা নাম রইছে জো তুন টিকে দেব বেটা তুম হে ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ হ্যাঁ ମୁଇଁ ପଦ୍ମା ଫୁଲେ 16 ଦିନ ରହିଥିଲି হয় গো ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜା ହଉଛନ୍ ବୃଷଭାନୁ দুসা ভানু ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନେ ହଉତେ হ্যাঁ ତ ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଥରେ হয় 108ଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁଦିନ ଚଢଉଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ମୋର ଘରକେ ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ବୋଲି হয় গো ତ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁଲବା ପାଇଁ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମବନକୁ ଯାଇଛନ୍ যাইছন ଦେଖିଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମୁଇଁ ଛୁଆ ବେଲେ କୁଆ 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 ହେକରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ কান্দুছ ই ছুয়া বেলা তোমার কুহা 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 গন্ধ ছিল କାନ୍ଦୁଥିଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଉଠେଇ କରି ମତେ ଧଇଲେ ଏନ୍ତା ଧଇଲେ ଆଉ ଭଗବାନକେ ସ୍ମରଣ କଲେ হ্যাঁ हे प्रभु शिव शंकर भोले बाबा ହଏ, તમે જહા भी हो प्रभु मोके नुनी गोटे फोन पे कर देलो ହଏ। ଏ ବାବୁ ନାନୀ କାଟା ଫୋନ ପେ ହଉଛେ ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ମତେ ପାଇଲେ ଆଉ ଉଠେଇ କରି ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଲାକେ ଦେଲେ ଚଞ୍ଚଲା ମତେ ପାଲି ପୋଷି କରି ବଡ କଲେ କନକ ମୁକୁର କାନ୍ତି ନୀଳ ଦାସୀ ବିଧାତ୍ରୀ ହଁ, ହଁ। କର ଦୂତବତ ଜଙ୍ଗା জঙ্গা ରରେ ରଶ୍ମି ଅଧିକ হয় গো। ତେଜହାରୁ ଦିନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ମତେ ନାମ ଦେଲେ ହଁ। ରାଧିକା এটা ହେଲା ମୋର ଜନ୍ମ କଥା এ বহু ও। জন্ম হেবার সিনা হেলা গো ହୁଁ যেতেবেলে তোমার মা বাপা ঘরে তুমি থিল মা বাপা। প্রকৃতে তমকি কেতে বর্ষ হইছিলা আর তুমি রজবতী হেতিল রজবতী হেলা সময় কায়ে বার কেন দিন কেন নক্ষত্র কেন গ্রহ কেন তিথি লাগিছিলা তুমি রজবতী হেতিল সে কথা দিয়ে কহত শুনল বতি হেলো তো হেলো বতী নেছি রজবতী রজ মোর ভেবর না যে মুনি ধরে গো যেদিন বতি বসে ধরি দেবু না গো চলছি না যে রজ ছিরে হ্যাঁ কহি তো দেনি না যে ছাড়ো রজবতী হেলো তো ঠিক কলো হ্যাঁ কেতে দিন ঘরে থিল হয় গো কেতে দিনে তুমি গাধি পাধি গল গাধি গল তো ঠিক কলো
এটা নলকুয়ার প্যান্তে গাগলো কি বন্তি সে গাগলো বোর প্যান্ট সে গাগলো কি এই তুমি তোমার জমান কে তালা লাগাম মারি দিও। কথা নে গো মুই যেনটা কহেছি যে মোর নিয়া নে কহেছি বলি মোর কথা দিছি বেলে টুকেল লোক হেলা কর্ম আর মনুষ্য পিলার হেলা জন্ম রাধা জন্ম সিনা হেলে কর্ম কেন্দ্র ঠারে হইতিলে আগ রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ মোর রজবতী কথা কহুছি শুণ আগ 12 বর্ষ মোর পিতা ঘরে মুই থিলি ননি হো মাঘ মাসরে গো রজবতী হেলি এ ননা ননা বনে আছো কে আগো রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ মোর রজবতী কথা কহুছি শুণ আগ 12 বর্ষ পিতা ঘরে মুই থিলি ননি হো মাঘ মাসরে মুই রজবতী হেলি আগ মূলা নক্ষত্র অটে দিন গুরুবার ইমা পুষ্পবতী হেলি সেই দিনর হেলে মনে টিকে শ্রুতা কর হেলে মনে টিকে শ্রুতা কর ননন্দে তো কহু আছি ধীর ধীর ননন্দে ধীরে ধীরে ধন্যবাদ আমার প্রিয় বন্ধু সম্মান সহিত পুনি থরে 50-50-100 টঙ্কা প্রদান কলে মা জগজ্জননী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী মা কোটিয়ে সম্পত্তি তাঙ্ক গৃহরে প্রদান করন্তু বলে আনন্দে কবার হরি বল যেতেবেলে 12 বর্ষ বৃষভানু মতে পালি পুষি করে বড় কলে 12 বর্ষ পুরলা পরে মাঘ মাস গুরুবার দিন হয় গো মূলা নক্ষত্ররে মুই পুষ্পবতী হ্যাঁ হ্যাঁ তো 7 দিন পর্যন্ত মতে গোটে ଅନ୍ଧାର ঘরে রখিতিলে রাখিতিলে গো যেতেবেলে 7 দিন নারী মানকু পুরি যাইছি সুধ স্নান করবা পাই সে বাহারিছন তো রাধা কিন জায়গারে সুধ স্নান করে কোন জানি জায়গারে গো আগো সুচিত্রা সতীকু সঙ্গরে ধরি ননি হো মুই তো মণিভদ্রা নদী কুলকু গলি আগো 12 ফুল ফল সেঠারে বান্ডিন এ মা সুরভি গাইর মল মূত্র আনিন আগো 7 থর অঙ্গে কলিলে পনম হেলে সে চলে মু স্নান কলি হেলে সে চলে মু স্নান কলি সূর্য জন মুই তো দশ বুড়া দেলি জান সাধু জন তো সেই সময় রাধা সুচিত্রা সখী সঙ্গতরে মণিভদ্রাকে স্নান করিবালে 12 প্রকার ফুল ফল বান্টি করি রাধা তাঙ্কর দেহরে লগাইଥିଲେ ଆଉ ସୁରଭି ଗାଈର ମଳମୂତ୍ର ଆଣି କରି ସେ ବାଳକ କେଶକେ ଛଣେଥିଲେ ଆମର ବର୍ଷାରାଣୀ ନାମରେ ମା କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ সেই মা জগজ্জননী দুর্গতি নাসিনী মা দুর্গা সে বর্ষা রানীকে ছত্র আড়িকে রখিথান্তু বল আনন্দে কবার হরি হরি বল গন্তুর আজ বহু লক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি আর বা শরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণার বিন্দম বল জয় জগন্নাথ স্বামী কি তো আমার শাশু মা দেইছেন এটা কীর্তন কেউঠারে উৎপত্তি হেলা কীর্তন কু কিয়ে আনিଥିଲେ ଓ কীর্তন প্রথমে কিয়ে করিଥିଲେ নারী মানে কেউ দিনরে রজবতী হেলে কোন ঘটিଥାଏ নারী মানে কেউ পাপ কলে শীঘ্র বিধবা হন্তি শীঘ্র বিধবা হন্তি 7টা 12 রবি যে সোম মঙ্গল বুধ গুরু শুক্র শনি হ কেউ 12 দিনে পুষ্পবতী হেলে নারী মানে শুভ हुए সে কথা আমার বড়মা পচরেই ও রাধা সিনা গুরুবার দিন রজবতী হেলে বলি লক্ষ্মী বন্তি কিন্তু ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে তো 7টা 12 আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন নারী কেন বার দিনে পুষ্পবতী রজবতী হেলে শুভ কেন বার দিনে রজবতী হেলে অশুভ
কেন বাদিনে রজবতী হেলে কাই পুণ্য কাই ফল মিলছি যে সে কথা টিকে কহত ইরা কেন্তির কথা কইবে রজবতীর কথা কে বতি 7টা 12 রজবতী 7টা বাରରେ কিন বারে রজবতী হেলে কাଣା হে হ্যাঁ হ্যাঁ 7টা 12 আর আমারি জগা বিয়র 12 হে কথা নেই সে গো আমার কপা বেরো হে 12 কথা নি করবা 7টা 12 কথা কুয়া যাଉଛି ই রবিবারে হেলে রজবতী হো ননি হয়ে অলাপ আয়ুষ তার পতি হো ননি রবিবারে হেলে রজবতী হয় হো ননি রবিবারে হেলে রজবতী রাধে সোমবারে রাজা দশ হাজার প্রতিভক্তা সুখে করে ঘর হো ননি পরকু করে সে আদর হয় হো ননি সোমবারে রাজা দশ হাজার তার ধরি মনে না রেটা বাড়ি মঙ্গলরে রাজা দশ হাজার অসতি পণ রহে তার হো ননি মঙ্গলরে রাজা দশ হাজার হয় হো ননি অসতি পণ রহে তার হিরে নানি হ ইটা মুই মনরু বনাই করি কথা নেই কহবা যাহা পুরাণরে কবি মানে বর্ণনা করিছেন রবিবারে হেলে রজবতী অল্প আয়ুষতা পতে সোমবারে রজদোষ যার পতিভক্তা সুখে করে ঘর মঙ্গলরে রজদোষ যার বন্ধ্যা সরি অসতি পণ রহে তার 3টা 12 কথা গলাম হ্যাঁ ইহাদে আসলা বুধবার আগ বুধবারে কেউ নারী রজদোষ যার রজদশ যার কি হো রজদশ যার নানা সুখ ভোগ করে শুন সুজনর শুণ সুজ্ঞানর কি হো শুণ সুজ্ঞানর আহা গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী হুয়ে রজবতী কি হো হুয়ে রজবতী আগ সে নারী তৈ ননি অতে লক্ষ্মীবন্তী অতে লক্ষ্মীবন্তী কি হো লক্ষ্মীবন্তী বুধবারে রজদোষ যার নানা সুখ ভোগ করে তার গুরুবারে হেলে রজবতী সে নারী অটই লক্ষ্মীবন্তী শুক্রবারে হেলে রজবতী সে নারী অটই পুত্রবতী শনিবারে রজদোষ যার বন্ধ্যাপণ রহিথাই তার তো এই 7টা 12 ମଧ୍ୟରୁ 3ଟା 12 ଟିକେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଶୁଭ এ মাইটা কেন কেন বার ডেঞ্জর হচ্ছে রবিবার রবিবার মঙ্গলবার মঙ্গলবার শনিবার তোমার মন কাজি দুঃখ করিছ হয় গো হ্যাঁ। তুমি মতে পছরালে এননি কেন বার দিন রজবতী হেলা তুমি তো রবিবার দিনে কহিলা কে তুমি মতে কাଣା কହୁଛ কাঁ কহিলে যে নারী রবিবার দিন রজবতী হেবা তার স্বামীর দয়া করি দর্শক বন্ধু বিশেষ ঘোষণা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করি कर बस आ एंता कल कल हबो बेले आ मजा नि पन डरनाट আরে হেনতা আমার গারে হেনতা নেই চলে গো জেনকা জিবা ডনার কথা জিবা तार सके डण मन सुनु छन जो डण জ্ঞান শুনুছ কেন জ্ঞান সাথে ওয়ালা नु স্টেজ ने हे लोग ने आसन आसन मना करते डायलॉग बोलबा कहबन मने कहबा तुमे यदि कथा वार्ता हेबार थिले हमके काहे जे डाकलो
ଗାଁତି କୁପା ହେଇଥିତ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିତ ଆରାମସେ ପଇସା ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିତା क्वार्टर भरे देखी तो आर मेडल देखी तो হি মুই কায় গুনা কলি রে ধন মতে ভুলি যাউছু মিঠা সপন দেখালু মতে দিবানা কলু হেলে ভুলি যাউছু हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते हैं